परम प्रेममय जुग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर परमाराध्या जगज्जननी श्री श्री बड़मा और समस्त इष्ट परिवार श्रीचरणी मोर कोटि कोटि प्रणाम एवं आजिर एही वीडियो देखुथिबा समस्तिंकु मोर आनंदित जय गुरु। आजिर इष्ट प्रसंग शेष पर्यंत शुणिबा पई चेष्टा करिवे। जदि वीडियो भल लागुथाए तेबे चैनल टी को सब्सक्राइब करिबा पई भूलिबेनी। भगवानकर अनेक नाम रहिछि। भक्त माने निजर भाव अनुଯାयी जेउ नामरे भी निजर भगवान को डाकंती आउ भावग्राही भगवान जेउ भावे भक्त डाकंती से सेही भावरे धरा दियंती। आमर शास्त्र और पुराण कहे गुरु ही भगवान। भगवानकर अनंत नाम मध्यरे गुरु नाम अन्यतम। भगवानकर नाम नहीं जेपरी मुक्ति लाभ हुए गुरुंकर नाम नहीं भी मुक्ति लाभ होइथाए। देखा जाए जो माने सत्संगी से माने परस्पर को देखिबा मात्रे जय गुरु बोली संबोधन करिथांती। पछे से माने चिन्हा होइथांतु कि अचिन्हा, सान होइथांतु किंबा बड़, सेथिरे कौन जाए। सेमानंकर एकमात्र परिचय होइथाए गुरुंकर जय। तेणु अनेके प्रश्न करती भगवानकर जय बोली न कही गुरुंकर जय बोली काहे कहती। तेबे गुरु कौन भगवान ठू अभेद? गुरु ही हेउचंती भगवानकर व्यक्त स्वरूप। एई गुप्त रहस्यटी भागवतरे वर्णना करा जाइछि। भगवान श्रीकृष्ण स्वयं कहिछंती गुरु रूपे आचार्य रूपे मो ही वर्तमान। तेबे भगवानकर एही कथा उपरे आउ पुणी जुक्ति कौन? भगवान अनेक नामरे प्रकटित, सेही नाम मध्यरे गुरु नाम। भगवानकर जे कोनसी नाम ठेरू गुरु नाम किंतु कम शक्तिशाली नुहे। थरे महात्मा कबीरजी सम्मुखरे गुरु और गोविंद उभय दंडायमान थिले। तेणु प्रथमे काहांकु प्रणाम करिवे बोली कबीरजी प्रश्न करिबारु गोविंद उत्तर देथिले। प्रथमेस्तु गुरुपूज्य तथाश्चैव ममार्चनम कुर्वन् सिद्धि मवाप्नोति अन्यथां निष्फलं भवेत्। अर्थात प्रथमे श्री गुरुदेवंक पूजार्चना परे मोर पूजा करन गले सबु ही निष्फल। तेबे आमे जानते जय शब्दटा तो केबे जेठी सेठी प्रयोग करा जाए ना। जय देवाको हेले केबे निकृष्टर जयकार हुए ना। जय जदि देवाको हुए तेबे सर्वोत्कृष्टंकर बा मंगलंकर ही जय देवा स्वाभाविक। तेणु जे ऐश्वर्य और माधुर्य मंडित ओ आमयी जीवन रे जे सर्वोत्कृष्ट गुरु तांकर ही जय करुछंती। जय गुरु अर्थात गुरुंकर जय एहा सकल पाई संगत एवं कर्तव्य मध्य। जय गुरु कहिबा जे केवल आम मुखर एक कथा नुहे, यह एक आनंद आमर परिचय मध्य। जय गुरु कहिबा संगरे धीरे धीरे आम मध्यरे गुरुंकर शक्ति निहित आसे। फलरे गुरुंकर जय जेउ माने करंती से माने गुरु शक्तिर कृपा तो लाभ करिवे ही करिवे। जय गुरु कहिबा द्वारा आमी सकल गुरुंकर जयगान करिथांती। गुरु हेउचंती परम सत्य, यह अस्वीकार करा जाई पारेना। गुरुंकर जयगान मानी सत्यर जय, मंगलर जय। आमे जेतेबेले काहांकु जय गुरु कहंती तांकर इच्छा हेउ बा न हेउ किंतु से भी कहि उठंती जय गुरु। तेबे एमिति करिबा फलरे तांको मुहरे भी गुरुंकर जयगान करिबा होई जाए। गुरु नामर ओजनटी खूब बेसी। गुरुंकर स्थान सबुर उपरे। यह मोर कथा नुहे, यह जानती आमे आमर पुराण शास्त्र और भागवत आदिरु। जेपरी शालग्राम को पत्थर मने करा जाए ना, गुरु को भी ठीक सेहीपरी मनुष्य मने करा जाए ना।
गुरुଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ। ଗୁରୁ ହିଁ ଭଗବାନ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ମା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ମା ଯେପରି ସନ୍ତାନର ସବୁ ପ୍ରକାର ମଇଳା ପରିଷ୍କାର କରି ସୁନ୍ଦର କରି ସନ୍ତାନଟିକୁ ଗଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଗୁରୁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଚିତ୍ତର ମଇଳାକୁ ପରିଷ୍କାର କରିଦିଅନ୍ତି। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଯେପରି ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ହୁଅନ୍ତି ମା, ସେହିଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ହିଁ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନ ହୁଅନ୍ତି। ରାଜା ଜନ୍ମେଜୟ ଯେତେବେଳେ ସର୍ପକ୍ଷୟ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତକ୍ଷକ ନିଜ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇଥିଲା। କାରଣ ଦେବତାମାନେ ତ ଅମର, ତେଣୁ ଏଭଳି ଏକ ସଙ୍କଟପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସିଂହାସନ ଗୋଡ଼ରେ ଗୋଡ଼ାଇ ହୋଇ ରହିଲା। ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳରେ ଆହୁତି ଦିଆଗଲା, ସେତେବେଳେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ସିଂହାସନ ସହିତ ଜନ୍ମେଜୟଙ୍କ ଯଜ୍ଞର ପ୍ରଭାବରେ ଆହୁତି ପାଇଁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଆସି ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏହା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, କାହିଁକି ନା ଅମରତ୍ୱ ଲାଭ କରିଥିବା ଦେବରାଜ କାହିଁକି ବା ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳକୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଆସିଲେ। ଏହାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ିଗଲା ତକ୍ଷକ ଉପରେ। ସେତେବେଳେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ତକ୍ଷକଙ୍କର ମନୋଭାବ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ଯେ ତକ୍ଷକ ଦେବରାଜଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ମାନି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି, ତେଣୁ ଆଶ୍ରିତକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବେ ବା କିପରି? ସେଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରାଜା ଜନ୍ମେଜୟ ଉକ୍ତ ଯଜ୍ଞକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବୁଝାପଡ଼େ ଯେ କ୍ଷଣିକ ମାତ୍ର ପାଇଁ ହେଲେ ବି ଗୁରୁ କଦାପି ନିଜର ଆଶ୍ରିତଙ୍କର ହାତ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ଗୁରୁଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବା ଓ ଗୁରୁଙ୍କର ଜୟ କରିବା ଏହା ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଜିର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ଏବଂ କହିବାରେ ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ରଖିଥିବି ଦୟାପୂର୍ବକ କ୍ଷମା କରିବେ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଆସିବି ଏକ ନୂଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ।